ina mong graphics par, gago. Honey par. Yo, so what's up gamers? It's me again, ArchPH. So ngayon guys, meron tayong RPG game na lalaro, which is offline lang ito guys. So isa po itong offline, ayan, at saka RPG game guys. So guys, ito ay X-Astris, ayan guys. So guys, nasa link ito guys, so nasa description natin. So i-download nyo lang guys, ayan guys. So guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on mo na rin ang notification bell mo para updated ka sa mga ating videos. And guys, don't forget to like and share and follow to our page guys. So ayan guys. So guys, nasa 5 gig lang siya guys, no? So medyo mabigat guys, pero okay na okay guys. Kung gusto nyo ng RPG game dyan guys, ayan. So hindi pa natin naayos yung settings dito, ayan. So hindi ko pa alam ang gagawin dito, pero ang astig guys, nakita ko ito guys. So nga pala guys, modded na pala to guys, kaya pwede natin malaro in offline. Tingnan nyo guys, offline yan, wala tayong wifi guys. Ayun guys, oh, drag camera, akin slash to guys, para sa Genshin Impact pero offline games. Palipas oras lang yun guys, pero kailangan guys is tawag dito, kailangan nyo munang mag-sign ng account. Ayan, gagawa ng account, gagamit muna kayo ng data para makapag-register, and after that guys, pwede nyo nang off yung wifi ninyo. Ayan, tok, iso ko, diba? Ang ano guys, pag ganito mga laro guys, easy lang yan. Tok natin, hindi ko pa ito naayos yung pan eh. Siguro may pag-case mode pa rin to. Settings natin, settings, isin natin graphics, naka-low frame rate, 60 frame rate. High lang natin, huwag natin yung ultra, baka mabigat eh. High lang natin, kahit kaya ng kan natin, huwag natin isagad. O diba, kutsang galagis oh, kaya pala guys eh. Saka natin yung Ultra guys, kasi ayoko siya yung Ultra guys, pero try na natin para sa inyo naman, para makita nyo kung kaya ng iPad natin. So wala nang alam dito guys, bug pala yun. So settings natin, babaw natin yung camera natin, high, Ultra na natin guys. Ultra yung Ultra nya guys, putang gala guys oh. Wow, putang gala guys nga, yun na nga guys. Ayan yung mga attack nya guys. Ayan, ito bakit muna nga tayo guys, kahit makita lang natin yung kaangasan ng laro guys. Mas paro, tanggal lapar. Oh. Aray ka. Nahulog na tayo par. Diyan ko lang ang liwanag, kita yung kagapuan ko. Astig par, gagang graphics par. Download nyo lang guys, download nyo na. Utsang galaw, hack and slash. Offline pa guys, gagi. Saan tayo? Download nyo na yung nga lang guys. Medyo masakit yun, 5D. Pero sulit naman sa mga mahilig RPG game dyan, sa pampalipas oras. Ayan, pero ayan. Oh, yun o, kasama tayo guys. Gago, natakit ay sa likod par. Ito natin, skip na natin guys. Ang ina mong graphics par, gago. Honey par. Wow, gago par. Gago par. Tiyang par. Wait lang. Uy, gago par. One hit. Oh, so turn based siya guys. Turn based.
Tanggala par. Paano yung turn-based par? Turn-based pala siya par. Ganun pala yung par. Okay, turn-based siya. Open world. So, nakakakot tayo dito. Ayan, sa mga mahilig dyan mag-turn-based guys, strategy pala ito. Ano to? Roger that. Sige. Open sesame. Para saan to? Drag natin. Heal. Okay. So, heal siya. Using provision does not cause AP or end the turn, you can skill attack. Patay. Sige pa. Enemy turn. Okay. Counter attack siya guys. Touch na. Nice. Patay. Mas grabe. Puchang gala guys. Angas to par. Tindahan par. Bago pa. Angas par eh no. Par si Genshin Impact par. Lagi par. Ka muna. May kalaban tayo par. Yun. Kasama tayo par. Par si Sword Art in online no. Sword Art online. Mas par. Your turn. Okay. Enemy turn. Puta ka lang mag-attack eh. Hey! Ukingin mo! Ano sabi niya? Press the combat details, check the information. Okay. Press yan na combat details. Tsaka natin basahin yan guys. Cover natin ulit yung gameplay. Pause. TP. Okay. Uy! Inumbuan nga. Enemy turn. Timing! Power par. Patay. So yun na nga guys, dito yung magtatagal guys dahil guys yun na nga. So guys, ito guys, kung gusto nyo i-download guys, modded na to, malalaro nyo offline. Ayan, pero sa unang guys, gamitin nyo yung ng data para makapag-register. Ayan, so 5 gig lang yung game na to guys, and tingnan nyo guys, ang angas ng graphics guys, diba? So open pa guys, and strategy, ayan guys. So guys, dito yung magtatagal sa ating video guys, so this is Crazy Arts. See you on my next videos for more modded games, and goodbye. This is ArchPH.